والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين وبعد. السلام عليكم يا إخوتي في الله. أخوكم الشريف عثمان مدان حيدرا يقدم لكم حتى الآن متابعة ما بقي من السيرات. مبادئ أسلامي an sindilen ko ni setki ala togoye miya bedamne ni oba belaba ani an solilen ko aka kira kan o Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ambi aw foni aslamiya foliye ambi aw foni kelenya foliye ani badenya foliye ni odeye ala ka kishina ka tangabi aw ni anka namboray ninde ye anga jofen mflana ye insha Allah jofen flana mu akunye alayidu di awma ni o siratu ye ka fo abina walanwalale soro jofen warala ambulo ni oye tawad ni oye siratu numero flana ye ni ode biwele ko siratu numero D jofen flana siratu ka o layidu mi nangunyo di ode laseliye ni kakafo alaka dememma comme a dogolen tɛ mɔgɔ si la davenji ni bi kodɔn faamukɛla si ni taasi bi la k'a fɔ nin ɲɛnamaya in kɔni dan b'a la nin se ninnu u bɛna ban ni fanga ninnu dabila don b'a la ni kɛnɛya ninnu a tɛna to senna tumana n'an dara la k'a fɔ nin zangazo jɔlen ko an bɛna bɔ a kɔnɔ k'a fɔ an kɛlen kɔ faamabaw ye don dɔ la mɔgɔ wɛrɛ bɛna bila an nɔ na a diyara an ye a ma diya an ye an miirilen kɔ k'an ka nafoloba ninnu lajɛ bankiw la ani an ka dufaw kɔnɔ ani an ka kɔfurufɔriw kɔnɔ an ka nin mɔbili ɲuman ninnu tile an ka nin muso ɲuman ninnu furulen ko anw se bɛna bɔ a la don dɔ la diyagoya la dɔkitɛriw dɛsɛlen an bɛna cɛ ka bɔ yen ka ala magonya se bɛ ala mun ye min y'an da k'an bila ɲɛnamaya fɔlɔ in na ka hɛrɛw nɔgɔya an ye ani ka don dɔw tɔɔrɔw se an ma ko an bɛna bɔ o bɛɛ la kodɔnna ka kan k'i labɛn o la ka bila don ye don min bɛ laban mun kosɔn don kana na i mago sa don min maa ba tɛmɛnenw ma minɛ bolo sɔrɔ a la nataba tɛmɛnenw ma to a la fangatigi ni setigiw a mara tiɲɛna olu bolo firawuna musaw y'a mara musa zulkarnayniw kun bi yan buktu ninnu fana y'u tile kɛ yan o ko tɛmɛnen kɔ ka taa se faamaw ma ani waritigibaw ma a yɛrɛw ye minnu tɔgɔ mɛn ani a ye minnu dɔw ye ko olu si ma se ka to yan o tuma na aw b'a dɔn o yɔrɔ la ko tiɲɛ yɛrɛ la maa bɛ se k'i yɛrɛ nɛgɛn k'i yɛrɛ mago sa ni ala ye mɔgɔ min da mago sa kama ni diɲɛ hinɛ ye ani diɲɛ nafolo ɲinini na ɲɛmaaya ɲinini ye ka ɲinɛ lahara kɔ lahara min i y'a ɲini a min ɲini ale bɛ ka k'i ɲini de a b'i sɔrɔ fana o tuma na n badenw fɛn min labɛn bɛ ka bila anw nitigiw ɲɛ ala fɛ a ma dogo an na a y'a bɛɛ ban an ɲɛ an ka kira dara nɛn na o tuma na minnu ko an b'a la ani minnu ko an t'a la min ta ye tiɲɛ ye min ta tɛ tiɲɛ ye min y'a kɛ ka ɲɛ min m'a kɛ ka ɲɛ o tuma na o bɛɛ bɛ taa ɲɛnabɔ don dɔ de la masa in bolo masa min ni ko tɛ dogo ale la o ɲɛnabɔ yɔrɔ la sa ani o ɲɛnabɔ don na sa fɛn minnu bɛ kɛ ala ye o ɲɛfɔ a ka kira sanima muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na a ye ko a ko lase ale muhamadu ka mandenw ma ko o bɛ kɛ siga t'a la o tuma na n badenw n ye min f'u ye fɔlɔ k'a fɔ bɛɛ sɔnna a ma miiritigi bɛɛ i ye silamɛ i ye kafiri i ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔ i kɛra mɔgɔ si o si ye nin dali in na tant que miiri dɔ b'i la i dara la i bɛ sa quoi sabu o dogolen tɛ mɔgɔ si la ni bɛ jɛnna ni saya ye ni bɛ labɛnna ka saya kɔnɔ a bɛ kɛ
min sɔnna ala la ni min ba o tuma na jɔn de ka nafa b'a la sisan minnu y'u yɛrɛ tɔgɔ da ko silamɛw olu ko u bɛ don diɲɛ kaso in na taru na lahara hɛrɛ sɔrɔ tuma na kira ye min fɔ o lahara la o dɔw lasetɔ ye nin ye laala kunnandi mana mɛn a bɛ dɔ fara i ka ala ɲɛsiranya n'i ka yɛrɛ ɲini kan sabu ka d'a kan ne ye fɛn dɔ fɔ aw ye ka kɔrɔ mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ ne ko ma sɔli k'a la nka tiɲɛba tɛ ten ne bolo k'a fɔ waritigi ne bolo waritigi man ca comme an b'a miiri cogo min na sabu aw ɲɛ bɛ min na ko miliyɔn caman b'ale bolo aw b'o de wele waritigi o tɛ waritigi ye o ye wali marala de ye wari marabaga o de ye miliyɔn caman tigi ye sabu n'a y'a ka wari bɛɛ dun ani ne tɛgɛjɛ in bɛ kɛɲɛ n'a ma dun o tuma na a b'a mara ye dɛ pour a ka fɔ a ma waritigi n'a sara dun o tuma na minnu b'a kɔfɛ olu de bɛna ta tuma na waritigi kun tɛ wali nafolo marala de kun don o nafolo kelen bɛ tila ka taa ale don janɛmɛ na ka sɔrɔ ale de binna k'a ɲini ale de kulukulu mana ɲinini na a ma taa cogo n'a sigi fan dɔn maa wɛrɛ y'a ta ka damu a la ale b'a janɛmɛ kɔnɔ an ka kodɔn an ka ko faamu tari ala na se ka ne ni aw dama n badenw siratu jɔfɛn fɔlɔ la tigɛyɔrɔ 7 min bɛ siratu la walima tigɛyɔrɔ minnu b'a la ni olu jatera aw ye nubuzara n y'a di aw ma teliya dila na k'a fɔ n bɛna walanwala aw ye ni ala jɛna n'a ye o bɛna kɛ nin filanan in de la a dafalen aw ye o tuma na an k'a dɔn alahu ta'ala ye leyidu dɔ ta alakira ye sallallahu alaihi wasallam qur'ana kɔnɔ k'a fɔ a ye ko ne ala ka dafɛnw jinɛ ni adamaden kiraw nabiɲumanw awliyaw salihinaw mɔgɔ o mɔgɔ kafiriw majusaw muzabzabu nasaraw yahudu ne ala ye dali min kɛ ni a bɛ fɔ o dali ma ko jinɛ ni adamaden ala ko mɔgɔ si tɛ aw la fɔ nka aw bɛɛ tu fara ɲɔgɔn kan ka aw lajigin janɛmɛ kɔnɔ nka a jirala k'a fɔ o janɛmɛ kɔnɔ dɔw kɔrɔ tɛ ko janɛmɛ bɛ bɛɛ jeni ye tɛ kira o nabi ɲuman o mɔgɔ o mɔgɔ silamɛ o si o si a bɛɛ de bɛ jigin ala fɛ janɛmɛ kɔnɔ ko in minkum illa wariduha mɔgɔ si tɛ aw adamadenw ni jinɛ na fɔ nka o bɛɛ lajigin ka janɛmɛ kɔnɔ nka o kɔrɔ tɛ a bɛ aw jeni a bɛ jigin ye de yanni kiiri ka tigɛ mana ni kiiri tigɛra kunnandiw ala b'olu labɔ olu bɛ taga alijinɛ kɔnɔ minnu n'olu ta tiɲɛna olu bɛ to janɛmɛ kɔnɔ ye o kɔrɔ ye olu sera so ka ban o tuma na samayɔrɔ jan dɔw la bilen yarabi ala kana an y'u la o tuma na ala y'a fɔ alakira ko mɔgɔ si tɛ aw la fɔ o bɛɛ ka jigin janɛmɛ kɔnɔ ko wa ne yɛrɛ ala y'o wajibiya ka ban n yɛrɛ kan n ti o bɔ a ma bilen abada kuranɛ aya ko ten o tuma na ala ko alakira ma ko nka ni y'o kɛ dun n bɛna tila ka dɔw bɔ a kɔnɔ a ko a bɛna jɔnw bɔ a kɔnɔ n badenw lamɛnbaaw an b'a sɔrɔ wallahi ala m'a fɔ muhamadu n'i ye bɛɛ jigin janɛmɛ kɔnɔ n bɛna selilaw bɔ ala m'o fɔ n bɛna sunbagaw bɔ ala m'o fɔ n bɛna hejikɛlaw bɔ ala m'o fɔ n bɛna la ilaha illallah dalaw bɔ ala m'o fɔ o tuma na minnu bɛ si misiri kɔnɔ minnu b'o si ka jan jalamugu bɛ minnu kunkolo la kɔlɔsi bɛ minnu bolo minnu ye hijiko 1,000,000 kɛ minnu olu bɔ janɛmɛ kɔnɔ wallahi ala m'o fɔ ala ko di ala ko bɛɛ donnen janɛmɛ kɔnɔ summa nunajji alladhina taqaw summa nunajji alladhina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jussiya ala ko bɛɛ jiginnen janɛmɛ kɔnɔ te muhammad summa bɛɛ jiginnen kɔ janɛmɛ kɔnɔ nunajji alladhina taqaw minnu ye ne ala ka danw bɔ ye n ko a ye dan ye u danna ye n ko a y'a sigi ye u y'u sigi ye n ko a ye wuli k'a jɔ ye u wulila k'u jɔ ye ne ala bɛna olu bɔ janɛmɛ kɔnɔ wa nazaru zalimina fiha tɔɲɔnikɛlaw wali nafolo dunnaw hasidiw javanjiw dabalijugukɛlaw faama maa tɔɲɔnaw waritigi n bɛ zago kɛw fandangɔnɔnajugu mori walimuso furusalaw zalimina tɔɲɔnikɛlaw wa nazaru zalimina
mina tonyoni kelaw to akono e commerçant namarato baskili tromperu minnu bɛ fɛnw ɲaami ɲɔgɔn na ko nin ye nin ye ka sɔrɔ o tɛ k'a feere o tromperu summa nazaru zalimina fiha an bɛna tɔɲɔnikɛlaw birilen to jahanɛmɛ kɔnɔ an bɛna olu kɛrinɔ to jahanɛmɛ kɔnɔ jusiyan u ɲɔngirilen u disiw kan o tuma na ala ko a bɛna ale ala ka dan bonyabagaw de bɔ jahanɛmɛ kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ kɛra tɔɲɔnikɛla ye ko a bɛna olu firilen t'u disi ka jahanɛmɛ kɔnɔ o tuma na an b'a dɔn yan kisiba o ye mɔgɔ min ye ala ka danw bonya ye jɔnni bi halaki mɔgɔ min ye adamadenw tɔɲɔ o tuma na an b'an tulo majɔ alahu taala ye jogo tan jate o tigiw de ye alijinɛ donbaw ye o tuma na o jogo tan in mina o jate ye ala de y'a jate kuran kɔnɔ ala ko wa qawluhu taala inna almuslimina walmuslimati walmu'minina walmu'minati والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ala ko Qur'an kono ko silame cɛmana musoman n'o ye yɛrɛdilaw ye mumini cɛmana musoman ani minnu jɛna ni diɲɛlatigɛ jaasilen ni hɔrɔn hariraw kɔ u jɛna masiriw kɔ u jɛna an ka taa a jɛɲɛ yɔrɔw la kɔ u y'a baliw n'a dɔnkɛ yɔrɔw n'a gunbɛ dumanw n'a tewuli yɔrɔw to yen ani mɔgɔ minnu ko u ye silamɛ ye u kɛra tiɲɛtigiw ye u ka silamɛya la ani mɔgɔ minnu sabalila ko bɛ daru ka silamɛya ni ala nɔfɛ u sabalila n'a ye u ma bɔ a kan ani mɔgɔ minnu siranna ale ala ɲɛ su ni tile u ɲɛji bɛ jigin ani minnu y'u ka nafolo ta k'a di ala ma ani minnu ye sun kɛ k'a dafa ani baraji sun ɲumankɛlaw ani minnu y'u janto u ɲɛmɛnaw na u ma jɛnɛya kɛ ani muso minnu fana y'o kɛ o ko tɛmɛnen kɔ ani minnu ye ala kosuma u ka baara bɛɛ la u ti foyi kɛ f'u jan bɛ ala la ala tɔgɔ b'u da b'u dusukun na n'u bɛna fɛn o fɛn kɛ f'u k'a dɔn ni nin bɛ bɛn nin ti bɛn ala ka kiiti la ala ko mɔgɔ minnu jɛtɛra aw ye sisan ko olu de ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni ale ala kɛn bɛ ka labɛn bila u ɲɛ jurumu yafali la u ye jurumu o jurumu kɛ ale ala y'a a bɛɛ yafa u ye ka tila ka sarabili u ɲɛ min ka bon o de ye alijinɛ ko ye yarabi ala m'an ɲɛr'u la o tuma na n badenw n'an y'a jateminɛ o siratu in tigɛ cogo la a jirala k'a fɔ siratu komi n y'a f'i ye k'a fɔ kantaratu 7 don n'o ye siratu pɔn 7 a pɔn fɔlɔ adamaden de bɛ ɲininka ye i ka limaniya yɛrɛ la siratu tigɛ yɔrɔ fɔlɔ fɛn fɔlɔ min ɲininkali bɛ kɛ o ye limaniya ye e dan bɛ ala la wa mun ye da ala la dalilu jumɛn b'e bolo k'a fɔ ala ye ko e dan b'ale la i ye mun ye i ye mun mɛn kɔrɔ e ma don a la ko i mɔkɛw b'a la dɛ o ko tɛmɛnen kɔ a ka sɔrɔ ko o limaniya in yɛrɛ a ka sɔrɔ e donn'o de la ko i kɔnɔna jɛlen fa amma al-qantaratu al-ula fa yus'alu 'an al-iman billahi wa hiya shahadatu an la ilaha illa Allah fa in ja'a biha mukhlisan wal ikhlasu qawlun wa 'amalun jaz otmana kulli maniya ala la ka fondale do ala la ko dade ba fo a wale fana bike nga ni ko ndame ala la limaniya jon a foro luka minge ni moke ete limaniya jon otmana fo ide mi fo ko ala ko ta khasru yibodike ni o ceni bolo ka bayti ni nga dawra lable bi janna ko o limaniya to e mi anno lame nga jofen werewla jofen mi namino fiye ko limaniya yere ala kele bandiyali o kashati ibna limaniya to wala wala le soro o kono limaniya mi nu ko tayti do alina bada o ko temenengo ibi summa yusala ala qantarati thaniya ibi nyinga ponvlana na ani salati ka sella ni seli ndafaradu ibi temoka ibi tase joyoro nani nama joyoro sabanama ubi nyinga shuna ni shunyana ibi teme ubi tla ibi tase joyoro nani nama
ni sara joro nani nama ubi yini ngi ka jagala ni jaga nyene ibi temei ibi tase joro duru nama ubi yini ngi ka hijila ni ji nyene ibi temei o ko temenengo ibi tase joro woro nama ubi yini nga janaba kuli e kumbo nyeda wa fardana suna idme ubi yini nga seliji fardani seliji sunana o kumana no fana nyena ibi temei o tumana ibna se wolovla nama o kumana kitabu tigi yɛrɛ ko siratu tigɛli la yɔrɔ si tɛ min ka gɛlɛn min ka bon min ni makow de bɛ sa ye fɔ a 7 ko siratu 7 de ka gɛlɛn siratu yɔrɔ bɛɛ ye mɔgɔ caman bɛ jigin jahanama kɔnɔ o yɔrɔ in de la ko o ye yɔrɔ jumɛn ye o ye ɲininkali de bɛ kɛ anil mazalimi i ka tɔɲɔni kɛlenw na korima mɔgɔ tɔɲɔ korima dɔ kɔrɔfɔ korima dɔ ka nafolo détourné kɔni ma dɔ miiri ni ŋaniya jugu ye ko ala k'a ka so jeni kɔni e kun ti fɛ ala k'i balima dɔ faga de kɔri e kun ti fɛ dɔ ka nafolo ka tiɲɛ ten hasidiya kama kɔri e ma maa juguya o tuma na o ɲininkali n'o sɛgɛsɛgɛliw de bi kɛ siratu 7 na n badenw ka sɔrɔ an ma se siratu in ma e sabali bɛ se ka siratu tigɛ yan o n'i y'a tigɛ yan n'a sɔrɔla i y'a tigɛ yan wallahi siga t'a la i b'a tigɛ lahara e yɛrɛ de b'o dɔn k'a sɔrɔ i ma sira fiyewu n'o y'a sɔrɔ e bɛ taa siratu in tigɛ e b'o dɔn yan n'i t'a tigɛ i b'o dɔn yan sabu ka d'a kan u b'o min fɔ ko ala de bɛ kunnandi dɔn o kuma in ye haramu kuma belebeleba de ye min man kan ka fɔ ala ma mɔgɔ yɛrɛw de bɛ haramu dɔn mɔgɔw de bɛ mɔgɔ kunnango dɔn o tuma na ni ala kun y'an da ten mɔgɔ ti kunnandi ni kunnango dɔn mɛ o tuma na an dun bɛ ka ala bato ko an ye silamɛ ye an b'o bato mun de kama kunnandiya o tuma na ni mɔgɔ min ye ala ka sira minɛ o de ye mɔgɔ kunnandi ye ni mɔgɔ min ye ala ka sira bila o de ye mɔgɔ kunnango ye bon ala ka sira minɛni tɛ seli ni sun ye ala ka sira minɛni ye ka da ala la ka i mɔgɔ ɲɔgɔn gasi tanga kana mɔgɔ tɔɲɔ kana jafan kɛ kana namara kɛ mɔgɔw kanu n'i ye min dɛsɛlen ye o dɛmɛ bɛɛ k'i baden ye o ko tɛmɛnen ko ala y'i yamaru n'a ka farida minnu ye olu dafa n'o dafara n ba de i bɛ alijinɛ kɔnɔ ala de y'a layidu de ala dun ko la yubaddalu l-qawlu ladayya wa ma ana bi zalamin lil abid ko kuma ti yɛlɛmɛ ne ala fɛ yan ni n ko n b'a kɛ n b'a kɛ wa n ti mɔgɔ to o tuma na ala ye kunnandiya fɛn bɛɛ tu fɔ an ye k'a ban o tuma na n'an y'a kɛ da la an kunna jara de o tuma na n'o y'a sɔrɔ ko i bɛ nin alabato-ba in bɛɛ kɛ ka tila k'i jigi d'a kan ko i ti don alijinɛ na walima i bɛ siga tuguni o loteri de ye silamɛ ti loteri ta i bɛ ala bato tiɲɛ kan ko i bɛ don alijinɛ na ala b'i don alijinɛ na fana sabu ka d'a kan jɔn i sɔnna ne ala ka yamaruw ma mana n badenw a b'a janto nin yɔrɔ in na maa kunnandi ye maa de ye mɔgɔ min y'a ka baara cɛ ɲɛ i yɛrɛ kungo y'i bɔ i ye walita to yen o tuma na n badenw siratu in nin y'a tigɛ yɔrɔ 7 jatelen ye aw ye k'a ban o kɔfɛ don daliba masa de bɛ sɔrɔ ka n'a ka jɔyɔrɔjɔw kɛ siratu tigɛlen kɔfɛ walima ka kɔn siratu tigɛli ɲɛ ni o de ye minnu ka kan ka taa yɔrɔ minnu na ni ɲininkali t'olu ma peseli t'u ka mijan na o caman de bɛ lahara fana mɔgɔw ma a bɛɛ jate faamu mɔgɔ caman bɛ yen o ka baraji bonya kama mizan titoro tigi ye i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ mɔgɔw fana bɛ yen o ka ala kotali ni jurumu danzagoli kama o ti siratu yɛrɛ tigɛ a ti ɲininka yɛrɛ olu ta bi kɛ dɔrɔn k'u minɛ direct ka taa jahanama kɔnɔ u ti ɲininka foyi la sabu ala min y'u da o y'a dɔn u ma foyi ɲuman kɛ k'u ka ɲɛnamaya kɔnɔ o tuma na o yɔrɔ la sa minnu bɛna wele jamakuli ɲɛna ni o ye minnu mizanti turuw ye u ti ɲininka n'u bɛ wele k'u ɲɔgɔn na u ni minnu ka kan k'olu fari u ka taa jahanama kɔnɔ an bɛna olu de fɔ aw ye sisan min bɛ wele ka fara min kan fɔlɔfɔlɔ kitabutigi ko وجاء في الآثار ينادي المنادي يوم القيامة ائتوني بفرعون فيؤتى به على رأسه قلنسوة من النار لابسا قميصا من قطران راكبا على خنزير ثم ينادي أين الجبارون المتكبرون فيؤتى بهم
وينطلق بهم إلى النار وإمامهم فرعون بدون كتاب تيكو أقول لا هردو كم يافين نتشغو منتا ميزاني تترو منو ani minnu ti ɲininka yɛrɛ u ka baraji bonya fɛ walima u ka jurumu bonya fɛ olu dɔ o jurumutigi ma danganen dɔ o ye Firawunu ye u ko lahara do wele daba bɛna wele da ko Firawuna bɛ mini a ye na ni Firawuna ye Firawuna min ɲadara Firawuna min kafara Firawuna min dungarinjira Firawuna min ko ale ye Ala ye a ye na n'a ye n badenw Firawuna ka masaya bonyana Firawuna yɛrɛ tun bɛ boli de bato a n'a ka jama nka Firawuna ka fanga sira yɔrɔ dɔ la Firawuna ko ale yɛrɛ de ye Ala ye a ko a ka mɔgɔw ma ana rabbukumul a'la ne de ye aw ka Alaba ye a ka Alaba de ye ne ye an ka Ala dɔn ye o tun y'an ka Ala ye mais bɛɛ t'u ka Alaba ye ne Firawuna de Firawuna ye ne fɔ o tuma na n badenw ale de bɛna wele tiɲɛ nana a ma tiɲɛ nalen ko Firawuna ma sɔn tiɲɛ na o kosɔn mɔgɔ minnu ɲɛ dara mana Ala bɛna fɔ a ye na ni Firawuna ye u bɛna ni Firawuna ye se bannen setigi bɛɛ bolo k'a tɔ to setigi Ala ye u bɛna ni Firawuna ye u kɛn bɛ ka masakɛya gafanba jahanɛmɛ gafanba dɔ coro a kunkolo la ka sɔrɔ ni ka denkɛ yelele u kɛn bɛ k'o dulokiw don a kan na a yɛlɛn bɛ jɛfali dɔ sanfɛ wele daba bɛ sɔrɔ ka wele da n'u nana Firawuna jɔ lahara kɛnɛ camancɛ la ko a ye mɔgɔ yaadalenw wele ka na k'a ta an fa Adama tile la ka taa bila ne Ala ka dugukolo meleke don la a ye yɛrɛ bonyana wele ka na ni kundɛgɛbaw ne mago t'a la o a ye na n'olu ye minnu kun t'a dɔn bi bɛ se minnu mago ma kɛ masa kumakan la ko ni o ko n'u b'a fɔ ne nin bɛ kɛ ne na n tɛ jɛn ni nin ye a y'u wele ka na minnu ma sɔn sabali ma ko se b'u ye minnu banna ne Ala ka tiɲɛ na yɛrɛ bonya kama minnu ye tiɲɛ ye k'u kɔ don a la n'u tugura a la ka na fɔ k'u tugura mɔgɔ jaasilen la kama Alakira sallallahu alaihi wasallam a cilen Quraishi ninnu ani Maka maabaw bɛɛ y'a dɔn Alakira nana ni min ye tiɲɛ don nka u ma sɔn ka tugu a la ko n'u tugura a la ko du bonya bɛna di kira in ma bɛɛ bɛna tugu ale la a bɛna fɔ a faw tugura a la a mɔkɛw tugura a la o tuma na olu ti jɛn n'o ye ka tugu yatimɛ den na ɔ yɛrɛ bonya ni dungarinjɛya min y'u kɔ don nkalon ma o de y'u kafiriya ni k'u ka bonya tiɲɛ k'u dɔgɔya k'u laban jahanɛmɛ kɔnɔ tuma na mɔgɔ o mɔgɔ minnu bana tiɲɛ na a bangenen kɔ yɛrɛ bonya kama ani hasidiya kama o tuma na walima minnu bana ka Ala ka diinɛ ɲɛɲini ko ne kɛra cɛkɔrɔba ye walima musokɔrɔba ye walima ne faama tɔ ka taa zigi fa tuguni summa yunadi almunadi ayna qabil fayu'ta bihi kadhalik summa yunadi ayna alhasidun adummuhum ilayhi fa innahu imamuhum ila an-nar mbadew o bi sɔrɔ ka wele da ko Qabila bɛ mini Qabila ye an fa Adama den dɔ de an fa Adama ale nana dugukolo ka tuma min na mbadew ale de ye mɔgɔ fɔlɔ ye Ala ye adamaden bashariya min bila nin dugukolo in kan tuma min na n'a nana du a mana den dɔ sɔrɔ a n'a muso mana den min wolo a ka ca la kitabu y'a nati cogo min na ko filani de kun don cɛ ni muso ɔ ni cɛ ni muso min bangena kɔnɔbara min na o tuma na olu mana kɔrɔbaya dɔɔni cɛ ni muso wɛrɛ min mana bange min bangena fɔlɔ o bi cɛman in o bi bangeta kura in musoman kelen ta o tuma na cɛman dɔ min bi bange dɔ in na o musoman kelen bi di nin ma dɔw ko la ko a bɛ kɛ fila de a bɛ cɛ fila bange fɔlɔ kɔfɛ a bɛ muso fila bange o tuma na u bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ ten o tuma na ni fɔlɔ cɛ fila min bɛ bange filaniw u fila bangetɔ ba fɛ cɛ fɔlɔ min mana bange u b'o o jate minɛ cɛ filanan min mana bange u b'o jate minɛ o tuma na filaniw na fɔlɔ min fɔlɔ bangena o bɛ kɛ kɔrɔ ye min bangena ka tugu o la o bɛ kɛ o dɔgɔnin ye
o tumana kɔnɔbara wɛrɛ la muso fila bi bange o muso fila in wolotɔ musokɔrɔba in fɛ o muso fɔlɔ in min fɔlɔ bangena u b'o jateminɛ o ye kɔrɔmuso ye filaninw don min bɛna bange ka tugu o la u b'o a fɔ ko o ye dɔgɔnin ye o tumana cɛ fila min fɔlɔ bangena o cɛ fila in na kɔrɔkɛ u bɛ muso fila in na kɔrɔbalen di o ma cɛ in dɔgɔkɛ u bɛ muso dɔ in dɔgɔmuso di o ma o tumana ko a tun bɛ kɛ ten o la sisan Qabil ani Habila olu de fɔlɔ bangena o tumana olu fɔlɔ min bangena u y'a yira k'a fɔ Qabil o de tun ye fitinini ye Habil o de tun ka kɔrɔ o tumana Qabila ko kɔrɔkɛ ma ko muso in o de ye ne ta ye dɔ in ye ta ye ale ko ayi ko an y'a sɔrɔ an bangebaaw ye classement jate sigi cogo min na ko nin de ye ne ta ye nin ye e ta ye o de fɔra u fila bɛɛ ye fana o tumana dɔgɔkɛ in n'o ye Habila ye Qabila ye o ko ale ti jɛn n'o ye o tumana ko fɔ ale ka kɔrɔkɛ in de muso ta kɔrɔkɛ in ka dɔ in ta comme o dun ti laada ye tuma min na n'o ma kɛ dun u fila tagara ka taa fɔ Ala ye ko ni min ta ye tiɲɛ ye u ye sadaka dɔ ta ka taa bila kulu kan ko Ala n'a sɔrɔla min ka kan ni muso in ye ne ka sadakati filɛ n dɔgɔkɛ ka sadakati filɛ Ala min ka kan ni muso in ye o tigi ka sadakati ta k'o kɛra min na tasuma bɔra sanfɛ ka na kɔrɔkɛ ka sadakati ta o tuma na dɔgɔkɛ ta o ma ta dɔgɔkɛ ko hali ni ne ta ma ta fɔ ne de k'a furu walima n k'i faga kɔrɔkɛ ko a ma ko ni e ye ne faga ni e y'i bolo maana bɔ k'i bɛ ne faga ne tɛna n bolo kɔrɔta ko n bɛ e faga sabu ne bɛ siran Ala ɲɛ ni e ye ne faga e na ne jurumu ta o kɛra min na dɔgɔkɛ in a ye kɔrɔkɛ in faga o tuma na a ye fagali min kɛ hasidiya de y'o s'a ma o hasidiya in kama lahara don wele daba de bɛ wele da ko Qabila bɛ mini ko u bɛ na ni Qabila ye Ala bɛ sɔrɔ ka wele da ko a ye na ni hasidi tɔw ye hasidiw a ye na ni u ye a ye na ni ɲɛngow ye mɔgɔ minnu tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka don dara a ye na ni olu ye mɔgɔ minnu ko n kelen a ye na n'u ye n badenw nin yɔrɔnin ka bon dɛrɛ nka hasidiya kisa kan ne bɛna kisa masala duman fɔ aw ye hasidiya kan o b'a nege bɔ wallahi a bɛna o sɔrɔ ni Ala sɔnna an ka jɔ fɛn wɛrɛw la min tɛ nin si ye o tuma na o la hasidiw bɛɛ de bɛ minɛ k'u fara Qabila kan ka taa jahanama kɔnɔ fa o y'olu ka ɲɛmaa ye o tuma na Qabila bɛ bila u ɲɛ a bɛ fɔ a ye tugu Qabila la o tuma na Qabila bɛ bila u ɲɛ k'u défiler ka taa jahanama kɔnɔ yarabi Ala kana an ɲɛ la Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko hasidiya bi baara ɲuman de tiɲɛ ka mɔgɔ ka baraji tiɲɛ k'i ka baraji halaki i comme dɔgɔ bi tasuma bi dɔgɔ ɲimi k'a ban cogo min na dɛ wa k'a dɔn hasidiya de bɛ adamaden ka baraji bɛɛ jeni ten k'a ban i bɛ sa tuma min na i bɛ sa k'a sɔrɔ hali baraji den kelen t'i bolo k'a sɔrɔ i ye hiji ko ba 100 kɛ i ye sunkalo 100 sun i y'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ Ala batoli la mais k'a sɔrɔ dɔrɔn i kelen don ka i silamɛ ɲɔgɔn dɔ hasidiya o hasidiya dama kama Ala b'i mago bɛɛ sa a tigi jigin o jigin i kɔnɔ ka tɔɔrɔ miiri n'a ye o Ala bɛ tasuma don i ka baara ɲumanw na fo ka t'i dusukun ɲin'a kɔ tasuma bɛ ka k'i ka baara ɲuman bɛɛ jeni ka taa mana n badenw hasidiya man ɲi hasidiya cɛ ka jugu an ka ɲɔrɔ janya na an ka Ala deli a k'an ɲɔrɔ janya na hasidiya de ka jugu ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ sɔn bɛɛ kan summa yunadi ayna Ka'ab ibn Ashraf aw ibn Ashraf رئيس علماء اليهود كما جاء في الخبر لو آمن لآمن جميع اليهود وكفي ابن ولد وكأبو بن أشرف بمني ألمي يهودية وكدون باو كنتكي كما أنا كبار لا تقوم نكافو على تشكيلي نالكم لمن يرى يهودية بكم بك إسلامي ngale maso limaniya ma din tiɲɛ yahudiyaw tun b'ale de lamɛn mais a dara la wallahi alakira bɛ min fɔ sallallahu alaihi wasallam
kɛ ibn ashrafi dara la k'a fɔ o de ye tiɲɛ ye nka a ma sɔn sabu ka d'a ka yɛrɛ bonya ni yaada in kama o tuma na lahara don a ye alakira k'a fɔ alakira mankutu bɛ tawureta kɔnɔ ani injila kɔnɔ kɛ ibn ashrafi kun y'a kalan a y'a ye a y'a dɔn yahudiyaw k'u bɛ limaniya min na u taara ale ɲininka ko yala alakira tɔgɔ min k'a fɔra ko kira laban min bɛ ci k'a tɔgɔ b'an ka kitabu kɔnɔ tiɲɛ don wa kɛ ibn ashrafi a ko nkalon don ko kira tɔgɔ t'a kɔnɔ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ jaati y'a dɔn a tɔgɔ b'a kɔnɔ a y'a tɔgɔ dɔn a kɔnɔ nka a ye tiɲɛ don o tuma na ko weleda b'a bɛna weleda ayna allazina yaktumuna alhaqqa wal ilma o tuma na weleda b'a bɛna weleda ko minnu ye dɔnni dogo ani minnu ye tiɲɛ dogo ka tiɲɛ ye k'a dɔn nin de ye ala ta ye ka ban e ma sɔn k'o bange sabu ka d'a kan n'i y'a bange e yɛrɛ hakili la e ka dɔgɔyali b'o la walima ka tiɲɛ ye tiɲɛ bɛna malo i ma sɔn k'a dɛmɛ e dun n yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛ don k'i da a kan mun kosɔn a bɔra yɔrɔ min na o kana na kusaya e ye walima o kana na tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ i kan o tuma na olu bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ dogoyaw la kuranɛ yɛrɛ ko ale b'u danga ala ko a b'u danga ko danganikɛla bɛɛ b'u danga alakira ko lahara jahanama karafe bi don o dɔnnibaw de da ni k'u giri jahanama kɔnɔ o ti bɔ o tuma na ala ka dɔ tiɲɛ dogoli o ye kafiri fiɲɛ yɛrɛ dɔ ye mutlakan o ko tɛmɛnen kɔ dɔnni dogoli o ni tiɲɛ dogoli u fila bɛɛ ka kan dɔnni dogoli de kɔrɔ ye e ye ala ye dɔnni dɔ di e ma o kɔrɔ ye kɔnɔdimi fura bɛ e bolo n'i y'a fura mugu in kɛ ji la walima i ye jiri dɔ dɔn ni mɔgɔ min y'a fura bɔ k'a cɔngɔ k'a min a tigi ka kɔnɔdimi ni ala sɔnna a bɛ kɛnɛya e y'o dɔn i balima silamɛ kɔnɔ y'a dimi i ɲɛna walima hali ni kafiri don tant que adamaden don a kɔnɔ y'a dimi e ɲɛna ka o jiri in to yen e ma sɔn k'a kalan o la a k'a yɛrɛ furakɛ fɔ e ye dɔnni dogo dɔnni nafama dogo e fana e ye jahanamɛden dɔ ye e de n'i ka buna ashrafi ninnu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa jahanamɛ kɔnɔ tuma na maa o maa ni i ye fɛn dɔn fɛn min bɛ se ka i maa ɲɔgɔn nafa n'i y'a dogo u la da la e bɔra silamɛya la da la foyi tɛ e ye fɔ jahanamɛ dunni o tuma na n badenw o dɔnni dogolaw n'o o nafa dogolaw ni o tiɲɛ dogolaw olu de bɛ fara ka buna ashrafi kan ni ka taa jahanamɛ kɔnɔ ala ka n'an ɲa la o tuma na n badenw ko weleda b'a bɛna weleda tuguni ayna abu jahalin fayu'ta bihi kazalik ثم ينادي أين الذين كذبوا على الله ورسوله فيكون إمامهم ثم ينادي إمامهم إلى النار أكو ابن ولدا كو أبو جاهل بمني أبو جاهل وبصر كان نا يري كان جو أترفالي غمد دغيالي لبانغو جويا كلي أمينجي ani halaki kele a dan ye o bɛna jɔ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko a ye mɔgɔ tɔw ɲini ka na dɛ mɔgɔ o mɔgɔ minnu ye nkalon tigɛ ni k'a da ala la a n'a ka kira la a ye olu bɛɛ ɲini ka na a ka n'u fara abu jahali kan ale ye olu ɲɛmaa ye ni ka taa jahanama kɔnɔ n badenw nka nin yɔrɔ in na abu jahali taatɔ jahanama kɔnɔ n badenw abu jahali defiletɔ ani jamakulu min bɛ taa i k'a dɔn e jigi natigɛ abu jahali ka jama fɛ walahi e ye mɔgɔ caman dɔn misiriw kɔnɔ yan i ye mɔgɔ caman dɔn hiji siraw kan i ye mɔgɔ caman dɔn sunkalo in zunbagaw ye i ye mɔgɔ caman dɔn kɔlɔsi janw tabagaw ye i ye mɔgɔ caman dɔn ni jalamugu ye ye i ye bozi caman ye nga lahara e na ninnu bɛɛ faralen ye abu jahali kan ni ka taa jahanama kɔnɔ o bɛna ye kabakoya nka yan'a k'i kabakoya komi foyi ma dogo ala ka diinɛ na ne bɛ e kunnafoni o la joona o munna o ti kɛ munna abu jahali bɛna taa jahanama kɔnɔ ko abu jahali ye nkalon da ala n'a ka kira la abu jahali ye nkalon dali min kɛ ala n'a ka kira la o de bɛna abu jahali lataga jahanama kɔnɔ o tuma na mais sella suna hijikɛla minnu tagatɔ fila nɔfɛ jahanama kɔnɔ du a ka kusa olu ye sabu ka d'a kan
wallahi Abu Jahli lahidu min ta Muhammadu ye Abu Jahli ya laidu indafa Muhammadu ye Abu Jahl ay laidu min ta alakre ayada bo otmana sellaw ni suno ka jana mena doindu olu ye galon tike ka dala na ka kira la kele utlala ka ala na ka kira janfa fla Abu Jahli duma ala janfa wallahi Abu Jahli ma Muhammadu janfa Abu Jahli ko kiraima tuma mena ni Muhammadu ko bolli batoti kenyi ku ka sigil la driyani horonya ni dambe ni yere domma ku ka dlomi dabla ku ka segi ala maka ite turu alay tuma mena ni ala kiraye wele da afaso nye ku ka ala ke kelenye ka boli nun kari ka jo kari Abu Jahli ko kirama wallahi angalena anga ala barka la deo iye mawla ce jugu fo iye sirawla ce jugu mine ngabi kele vuye ndi fendi ntiki fendi ni soronde mbifa ndi fe ntiki fe maminu mbife mbu nyani nzikula wallahi Abu Jahli ya fokira katla ka fokira binake no ya Abu Talibi Abu Jahli ya fo Abu Talibi no sidna Ali fay Abu Talibi de alakira Allah sallallahu alaihi wasallam fokana ke kiraye abale de kallamo ngono kamna shi sanjeki nyona wal masan kononton fokana ke kiraye Abu Talibi de kirallamo otumana o Abu Talibi kafir lama de san me yana kasa Abu Jahli nyu labe ka tagafi ko aka alakira ladi ni war ko do be war dikrama ki dade na san ko do bi san dama ni fanga do babla fangana antuga abika ka fu ka bolu ti kenye ko lu torobo mo ke ulabus ku ka ala ulabus ku ka tasira labus otuma no lu ti janay ni Abu Talib ma makira fa aka dumata o dola ko kai na mason shima otuma na bamuru ana tloke jolla ureshi ni hashimiuti kira welela kanifai kira ko wallahi mbinake ala de nyamaru ni dine la seli mbinake mina dine la se fo ala ka dine mbange wal manere Muhammadu kassa yana bangini ce nga halnu yetle blankini mbolola ka kalo blani no mambolola ndi saliya ndi segimbo o keramina Abu Jahli kale oddo faka Muhammadu faka wallahi Abu Jahli maboka amma Muhammadu nafiya akonti fenti kife maminu mbi fentu fenti kufe Abu Jahli bugora islamia bamuru fe wal maslamia bien fe ghazwatu badru kele do Abu Jahli bugora islamia ka sefe ka Abu Jahli bokapi mbadiw aye ni nyoro lame aka ni nyoro fam Abu Jahli bugole islamia bamuru fe wal maslamia ka sefe ka bi ka jogi na foita kofe ni alamasorote Abu Jahli tumamna bi sigara daminawna islame doya bineye o bolla kata alakira yorolla sallallahu ta'ala alaihi wasallam ako kirama akuika do ala yanga dugo mine koy ibina ka firawne abugorani bamuru ya Abu Jahli ni abole flaka bini abina sasisa nga masafolo kira ko cide ma yembina ke ako abine flesona abisa sisa ako amasa folo ako ay mbade wa illa kira ko cide ma cide nana fo kira ko Abu Jahli bugora kabbi soni ndoronda abisa Abu Jahli de bagan tozo takabla alakra selto ngoloka Abu Jahli de alakra kolshire alkaba kono fo mo nana boabulo Abu Jahli de John Sara ubi nyogome unyegenete ani nyogome tozo che ani nyogome kantike yoro nogo che uba shuru alakiraka Abu Jahli de alakira ni toro kasa dana fokira maseka to fasola aya fasobla Abu Jahli de tlala ka bo kira fasola no e magay katla kana kira kelefana ni o kelende flesena ni sekera kira bina keina no e Abu Jahli sekele ala no nana fo kira niso madia
amayele amipa amichu bal ako chidema iyembina ke ye akwa bene fleni ya masafa ako boli jona itelia ikatambina ke yorola niye ni tosorola ikafwai kone Muhammadu ko aye ne de toro aye ne de nyega aye ne de bonfasola aye jombla ka nyanga ta usene de ma ko wa kunfle ka ne de Muhammadu ingele sisa ko nga be yoro mena sisa abdesera kwa ka do ne Muhammadu ya farama ala kama ay fon fen kena jila tike kono toro la ko nya be ya fai nya fara mba nyini ko aka sondoro aka fo ala ye kelenye ne mundo ala ka chide ko mba nyini ala fe aka do alijina na ko wandale mbenga ala la tinjava ko abido alijina na itelia ise korota ise na telia niya sorombina ke masa ko ne ko aka tubi kwa ye mingene na ko nya fara majeni lahara ko wambi ala delaye atiji mbadu ay lamada mbadu tumamna no kera cide yi teliya kana Abu Jahali bene soro sigara ka benina wulili te beni mingo feble fona kara lahara do wulili cide kwama ko Abu Jahal ko ibale makede Muhammad ako kana fi ko toron mi niya kalela kuika do ayaya faye alakama ko nga ba nyini fe ika fo mashite alako ko Muhammadu ye alaka chide kui ko fo kwa bi ala deli ye kuiti do jana mena fiyo mbade Abu Jahali ko chugodi kwa eta fo mbalama ke dinyi no ye Muhammadu ko Muhammad mamina aye an ako ko anga bolu blaka ala kelembato ko ale ala ka kiraye ko depuis ayo foli damine domina o do ne banana makafi wa dungo do ngumba nyini ka halakide ko nga ka don flet dairo mina sisa ko ako ka gonye ni nyoro ina kateme maminu na nga kenen benyera maka ko wallahi ngale nanga alaw bonyana kon ta fe bidi ko bide ka jugu ngena mai mbade anga laje ambasoro Abu Jahali ama ala janfa ama ala kira janfa wallahi akwate ala fa ta kira fa wa mason ulafana otuma mo minnu bi wele ka faraka minnu ye galonda ala la me ale kun ye galon jumenda ala na ka kira la ni ala kira kun ye mo wele kana alama Abu Jahal de kun yala no fe aba fo ande do fade bala akana akapuma lame fatodo akana lame kira mbita hiji kenaka ki deni arabuye arabu dinaminu mina hiji la kira ba fo luye ko ala ye kelenye sabu kafiriyat lela hiji kumbike o kumba kede ujura ngolo ngube alkaba munu ubitu ka bolu son otumana kira kumbi denga dinan wele ko ala kota Abu Jahal de kumbi yala no fa ba fo odinawni ko andedo mbalama kededo fari bala amangena akana jingana sugu fana kono abi yala kira no fete ko fare bala tumana ale galonda ala na ka kira la o de kama atabi kin jahannama kono me an wasallahu ta ala jumenye oluku be kira fe kira ko jenaye haramu yo boke uku be ala fe ala ko wal nafulu dunya haramu ya ambi balola tumana anye ala java anye kira java ka kwamba fe anye galonda ula antlala tukuni wirse ga wal nafulu du ibi jenaya ke ibi ko beke woni ya sawfullah fa ala bi ya fima anye galonda ala na ka kira la anye ala na ka kira java tumana ne ba nyini mbade on fe ani labe ba fe ni ala sonama siratu jofen sabana aka cesiri ko nyini mogo to minnu bi defile ka taa janame kono ni ala janana ye amina udi aw ma detail la anu ni minnu bita tumana aka do siga tala fiu mogo minnu rete ko da islame u bi seli u bi shun u bi jagabo u bi hijike kasoro jogo nyuman tula aka do Abu Jahali ka kusa oluye sabo Abu Jahali ko fabe ala ka kira de la ko atayira kalama o de la ala ma ya fama fi ala ko fa ka jin bo on ko ngo fati ala ka kira la nga ala ka kira ko jenaye haramu ye anyo daka o ko tuma ngo ala ka kira ko fon fen tibbe am ga ka beke
am tlaka fo ko be ala na ka kira ka siraka mana anyi galonda alala anyi galonda ala ka kira la anya nyira di ko anyi islamé fem islamé ya contrôle ambo de ke tumana anyi ala javanya ala ka kira java kamini ye abu jahali kusayara silla nafigi be abu jahali kusayara sunan nafigi be sabo amaflafo abulma ke kala seldo anyaka kalande ni o sharif usman madana haidara otmana ni ala sonama an nyon zoro siratu jofe zabanana otmana salihina no e nyumangelawe ani mogo nun to bi defile to mina amino lase awma ni ala janana e ka kafo ala ka demema tumana ni nyoro na ba foko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu liqa'an sa'id